আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন এখানে শান্তিসুধা লেনটা কোথায়? কেন, কি দরকার সেখানে? না, আমি আসলে গোবিন্দ ঘোষের বাড়িটা খুঁজছি। কেন বলো তো, সে বাড়িতে কি চাই তোমার? না না, বাড়িতে নয়, আসলে সেখানে একজন কাজ করে, আমি তাকেই খুঁজছি। যাকে খুঁজছো তার নাম কি সুন্দরী? হ্যাঁ। তোমাকে কে পাঠিয়েছে? কৃষ্ণ। হ্যাঁ, ঠাকুর, আমি চাইলাম আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে। তুমি চেনো সুন্দরীকে? আরে বাবা, আমি তো সুন্দরী। ও, তুমি সুন্দরী? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমারও না। না, কিছু না। তুমি কৃষ্ণ গোসাইকে চেনো? বসনপুরে থাকে। ওই কৃষ্ণদাই আমায় পাঠিয়েছে। আমার নাম মুরলী। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কৃষ্ণ দাদাকে চিনবো না? সে তোমাকে পাঠিয়েছে? হ্যাঁ, আসলে আমি কলকাতায় কাজ খুঁজতে এসেছি। এখানে তেমন ভাবে কাউকে চিনি না, জানি না কোথায় থাকবো না থাকবো। আর তখন কৃষ্ণদা তোমার কথা আমাকে বললো, আর বললো যে তুমি আমাকে একমাত্র সাহায্য করতে পারো। তাই হয়ে যাবে। কি? ওই তোমার কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু কি করে? কি করে আবার? আমি গিয়ে আমার বড়দাদা বাবুকে বলবো। বড়দাদা বাবু তো অনেককে চিনে, আর তুমি বিপদে আছো জানলে বড়দাদা বাবু ঠিক কিছু না কিছু একটা সাহায্য করবে। কিন্তু বড়দাদা বাবু তো এখন বাড়িতে নেই। তুমি এক কাজ করো, তুমি বরং কাল সকালে চলে এসো। এই যে এই বাড়িটা, তুমি চিন্তা করো না, তুমি কালকে সকালবেলা চলে এসো, ঠিক কাজের কোনো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো বুঝতে পারছি না। সে না হয় পরে ভালো করে ভেবে কিছু একটা বলে দিও। আচ্ছা দাও, আমি এখন যাই। আঙ্কেল, এটা কি? এটা মালপোয়া। আমি খাবো, দাঁড়াও। বাপি, এদিকে এসো না। বাপি, এটা কিনে দাও না, আমি খাবো। এটা এটা তো সুইট, এটাকে মালপোয়া বলে। খাবে তুমি? হ্যাঁ। ওকে, তাহলে দিন এক প্লেট। নিশ্চয়। বাবা, ভালো লেগেছে তোমার? ঠিক আছে, দিন তাহলে আরো দুটো প্লেট। এই মালপোয়া, ওয়াও, চল ট্রাই করি। 4 প্লেট দিন তো দাদা। হ্যাঁ, দিচ্ছি।
के मन में क्या चल रहा है। WTC का दूसरा राउंड भी खत्म हो चुका है और आप जानने के लिए बेकरार हैं कि किसने सबसे ज्यादा अपना खाना सेल किया है। उनके नाम अब हम अनाउंस करेंगे। पहला नाम लेना चाहूंगा 2500 रुपया जिन्होंने सेल किया है, उनका नाम है, जी हां, इकबाल अहमद। और उनसे भी ज्यादा जिन्होंने सेल किया है 2550 रुपए, उनका नाम है एंजेलिना लॉरेंस। और जिन्होंने 2700 रुपए का खाना सेल किया है, उनका नाम है रीना गगोई। जिन्होंने 2850 रुपया सेल किया है, उनका नाम है लक्ष्मी वेंकट रामन। उनको भी पीछे छोड़ते हुए 3000 रुपए का सेल किया है और उनका नाम है मीरा अय्यर। उनको भी पीछे छोड़ते हुए 3150 रुपए किसी ने सेल किया है सिमरन कौर। जिन्होंने 3200 का सेल किया है, उनका नाम है विजय राठौर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन्होंने सबसे ज्यादा खाना सेल किया है। जी हां, आप जानते हैं कि ये कंपटीशन को जीतने के लिए कम से कम मिनिमम 5000 रुपए का सेल करना पड़ेगा। जिन्होंने 5000 से भी ज्यादा खाना सेल किया है वो है मिस्टर निशित घोष। Congratulations, Mr. Ghosh. Well done. নিশিত, তুমি, আমি তোমাকে বলেছিলাম না अब निशित घोष को पुरस्कृत किया जाएगा। इस काम के लिए हमारे बीच मौजूद हैं मशहूर एक्टर, हम सब के फेवरेट मिस्टर प्रसन्नजीत चैटर्जी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रसन्नजीत चैटर्जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।